hands and gesture. Gerakan tangan dan gestur. First, hands up please. The sample sentence is put your hands up. Please raise your hand. Put your hand up high. Yang pertama, tolong angkat tangan. Contoh kalimatnya yakni angkat tangan. Harap angkat tangan Anda. Angkat tangan yang tinggi. Second, is your hand up? The example sentence is please raise or put up your hands so that I can see them clearly. That's it. Hands right up if you know the answer. I'm sorry, but I didn't see your hand up or raise. Yang kedua, apakah tangan Anda terangkat? Contoh kalimatnya yakni, harap angkat tangan Anda agar saya dapat melihatnya dengan jelas. Itu saja, angkat tangan jika Anda tahu jawabannya. Maafkan saya, tapi saya tidak melihat tangan Anda terangkat. Third, don't be afraid to. Don't be shy. Hands up if you know the answer. Come on, be brave and put your hand up if you have a question. Always the same, hands up. Let's see. Some different hands up for a change. Who hasn't put their hand up? Yang ketiga, jangan takut untuk mengangkat tangan. Jangan malu-malu. Angkat tangan jika Anda tahu jawabannya. Ayo, berani dan angkat tangan Anda jika ada pertanyaan. Selalu angkat tangan Anda. Mari kita lihat beberapa tangan berbeda membuat perubahan. Siapa yang belum mengangkat tangan? Fourth, hands down. Thank you. Thank you. Hands down again or now. Okay everyone, you can put your hands down now. Yang keempat, tangan ke bawah, terima kasih. Terima kasih, tangan ke bawah sekarang. Oke semuanya, Anda bisa menurunkan tangan sekarang. Managing the learning environment, mengelola lingkungan pembelajaran. Different learner types, pelajar yang berbeda jenis. First, let's think about different ways of learning. What kind or type or sort of learner are you? Today, we're going to do a questionnaire. Today, we're going to find out what kind of learner you are. Do you know what a visual, audio, kinesthetic learner is like? Yang pertama, mari kita pikirkan cara yang berbeda dari belajar. Apakah jenis atau tipe belajar kamu? Hari ini kita akan melakukan sebuah kuesioner. Hari ini kita akan mencari tahu apa jenis belajar Anda. Apakah kamu tahu pelajar visual, audio, dan kinestetik itu seperti apa? Second, do you remember better when you read a text or listen to a lecture? The example sentence is, what is your preferred learning style? Are you a visual, auditory, or kinesthetic learner? Is it easier for you to work with written text or be hand-on? Yang kedua, apakah Anda mengingat lebih baik ketika Anda membaca atau mendengarkan penjelasan? Apa gaya belajar yang Anda sukai? Apakah Anda seorang visual, auditory, atau pelajar kinestetik? Apakah lebih mudah bagi Anda untuk bekerja dengan teks tertulis atau secara langsung? Third, do you agree with the result of questionnaire? Do you think the results are correct? Have you noticed that you prefer reading or listening? How do these results reflect your own learning experience? Yang ketiga, apakah Anda setuju dengan hasil kuesioner? Apakah Anda pikir hasilnya benar? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda lebih suka membaca daripada mendengarkan? Bagaimana hasil ini mencerminkan pengalaman belajar Anda sendiri? Fourth, how many visual learners do we have? Who has found there are a kinesthetic learner? Who is a combination of visual and auditory? Yang keempat, berapa banyak pelajar visual yang kita miliki? Siapa yang menemukan bahwa mereka adalah pelajar kinestetik? Siapa yang mengkombinasikan visual dan pendengaran? 5. So the majority of you are visual learners. There's a minority of auditory learners in this class then. There's an even split between auditory and kinesthetic learners. Yang kelima,
Jadi, mayoritas Anda adalah pelajar visual. Ada sebagian kecil pelajar auditori dalam kelas ini. Bahkan, ada pemisahan antara pelajar auditori dan pelajar kinestetik. Next, gaining attention, mendapatkan perhatian. First, there's too much noise. What a noise! This level of noise is too much. Keep your voice down. Stop shouting. If you something to say it to me. Yang pertama, banyak kebisingan yang berlebihan. Sungguh banyak suara berisik. Tingkat kebisingan ini berlebihan. Pelankan suaramu. Berhenti berteriak. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan padaku. Second, quiet please. Be quiet. Let's have some quiet now. Could I have a bit of quiet please? Stop talking now. No talking or chatting now. Yang kedua, harap tenang. Diam. Ayo kita diam sekarang. Tolong, bisakah saya sedikit mendapat ketenangan? Berhenti bicara sekarang. Jangan berbicara atau mengobrol sekarang. Third, stay where you are. Don't move. Nobody move. Don't anybody move. Stand, be still, please. Stay at your seat or place. Yang ketiga, tetap di mana kamu berada. Jangan bergerak. Tidak ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak. Berdiri atau tenanglah. Tetaplah di kursi atau tempatmu. Fourth, look this way now. The example of sentence is look over here. Look at the board. Look at your teacher. Face the front and listen carefully. You need to look and listen please. Yang keempat, lihat ke sini sekarang. Contoh kalimatnya, lihat ke sini, lihat papanya, lihatlah gurumu, hadap ke depan dan dengarkanlah dengan hati-hati. Anda perlu memperhatikan dan tolong dengarkan.